Apa yang kamu What is the siapkan? answer? Yes, sir. I studied about function and use of material. Apakah Anda hanya sebatas belajar? How to say the English? Are you just studied? Oh, no, bahasa Inggris itu. Are you just studying? Who can correct? Siapa bisa betulkan? Apakah Anda hanya sebatas belajar? How to say the English? Izin menjawab, Sir. Okay, good. Did you just study? Okay, did you just study? Okay, and then did you just study? And then Ronald Kagen answer. Oh, sir, okay. Let me answer that question, sir. We doing assignment and opinion, sir. You do not consistent. Anda tidak konsisten. Kalau pertanyaannya you itu jangan dijawab we. You dengan we itu beda. Kalau pertanyaannya did itu jangan dijawab ke present continuous. Itu waktunya beda. Oke, Fatis. Sophia. Yes, sir. Did you just study? No, I did. No, masa no I did apa no I did? No, I tried to understand in Unit 1 about function and use of material. Sampai sejauh mana Anda mengerti Unit 1? How to say the English? What extent do you understand in Unit 1? Anda senangannya dengan kata what? Apa sih dengan kata what itu? Apa? Sampai sejauh mana Anda mengerti Unit 1? To what extent do you understand in Unit 1? What is the answer? Sampai sejauh Do mana? not translate, tidak saya terjemahkan. What is the answer? Masa Anda ngerti? What is the answer? I'm sorry, sir. I understand in Unit 1 about the function, user, the types, the color, the shape, the kind, and other. You don't understand. Muhammad Dika. Apa yang kamu siapkan dengan Unit 1? What is the English? What are you preparing for Unit 1? Kalau saya mengatakan apa yang kamu siapkan itu present atau past?
Apa yang sudah kamu siapkan dengan unit 1? What are you preparing for unit 1? Anda kalau di situ bahasa Inggris di luar gitu diketawakan orang. Rizky 3. Yes, sir. Apa yang sudah kamu siapkan dengan unit 1? What did you prepare for the first unit? What did you prepare with unit 1? What is the answer? I was trying to study, develop, and analyze the function and uses for it about the material. Sampai sejauh mana Anda menyiapkan dengan unit 1? How to say the English? How far did you prepare for the first unit? How far did you prepare with unit 1? What is the answer? I tried to do the first task and second task. There is the function of material and giving opinion about something. So with do the task, I developed the first unit. Oke. Alat apa yang kamu pilih untuk mengembangkan tugas pertama? How to say the English? What equipment? What is the equipment do you choose for the first task? Okay, good. What equipment? What equipment? The present or past? What equipment present? Okay, present. Okay. Berarti kamu kerjakan barusan. Yeah. Okay. And then what equipment do you choose unit 1? What is the answer? I'm choose, sir. Okay. You choose? You choose SUS. Okay. Apa yang ingin kamu kembangkan dari alat yang kamu pilih? How to say the English? What do you want to develop for the equipment did you choose? Okay, good. What is the answer? I want to develop the function, the user, the time they use the equipment, and then the material and the kinds of the equipment. Jelaskan, gambarkan khusus bicara masalah pengguna SUS. Do it for you, lakukan. Yes, sir. I think almost all profession uses, including laboratory staff, laboratory technician, climber, football player, athlete, farmer, dancer, and also travelers. Oke, jelaskan ciri khas masing-masing pengguna sepatu. Oke, pengguna sepatu yang berbeda. Do it for you. Yes, sir. So, I think I will explain the kind of shoes first. The kind of shoes, it is like loafers, boots, thin shoes,
ballerina shoes, and then sneakers. It is different uses. It is by different uses. Apa yang Laboratory staff, Oke, good. laboratory staff and technician usually use loafers or boots when operating in the laboratory. And then the football players will use jacket sport shoes when they are practice or competitions. And then the farmer will use big boots so they don't get stuck in the wet mud. And then the dancer or in the dancer choose is ballet. In the ballet will use ballerina shoes, which is have a flat toe. And then the traveler will use sneakers. Usually will use sneakers when traveling long distances. Thank you. I don't ask the time. The time when the users of the shoes use the shoes, but I ask the character, karakteristik, ciri sepatu yang digunakan oleh pengguna itu. We can say about this football shoes. Okay, what is the characteristic of football shoes? What is the characteristic of ballet shoes? Sepatunya ballet. What is the characteristic of the safety shoes? Walking shoes. Sepatu kerja. Safety shoes. Okay, settle. I ask not when, but I ask the characteristic cirinya. Okay. Good, Geraldo. Yes, Oke. Apakah Anda membuat tugas opini? How to say the English? Are you doing the opinion test? Oke, once more. Apakah Anda membuat tugas opini? Are you made opinion test? Apa no are you made? Where you? Bedakan pertanyaan apa dengan apakah. Oke. Apa dengan apakah itu beda. Bahasa Inggrisnya itu beda. Yes, sir. Apakah Anda membuat tugas opini? Were you made an opinion text, sir? Who can? Excuse me, Good, sir. Vidya. Don't forget for you. Once more, repeat for you. Is it right? The others of you. The others of you, yang lain. Excuse Let me try, sir. Oke, Salsabila. Did you do an assessment? Did you do an opinion assessment? Okay, once more, repeat. Did you do an assessment? Did you do an opinion assessment? What is the answer? Yes, I do. Okay. Yes, I did. Yes, I did. Okay, and then yes, I did. Okay, and then apa topik
Apa topiknya? What is the English? What is the topic? What is the topic? The answer. The topic is laptop. Laptop. Okay, good. The topic is laptop. Apa topik santennya? The topic sentence is using laptop to help study in pandemic COVID. Apakah Anda ngerti definisi opini? How to say the English? Yes, sir. Okay. What is definition of the opinion? The definition of opinion is idea to talk, explain the certain preference or tendent toward. And then, is your topic sentence opinion? Apakah topik sentence Anda itu ada kandungan opininya? How to say the English? What should your topic sentence is have opinion? And then, what is the answer? No, sir. No. Okay. And then, mengapa Anda kok ngerti kalau itu tidak ada opininya? Because not relevant to the opinion of laptop. What do you mean by not relevant? Because Gerardo, apakah Anda mengerjakan tugas opini? How to say the English? Do you make an opinion text? Do you? Okay, once more. Repeat, diulang. Do you make opinion task? Sekali lagi, once more. Kalau Anda memproduksi kalimat, itu Anda harus kamu pikirkan tensesnya. One. Oke. One. Tenses. Tugas ini sudah tugas 1 minggu yang lalu lebih. Berarti itu lampau. Oke, this. Anda menggunakan do, does, did, itu beda. Yang membedakan tensesnya. One. Kalimat apapun, we can say for you, this, itu mesti ada tensesnya. If you want to ask the question, okay, it is in the form of question sentence or interrogative sentence. Kalau Anda kepengen memproduksi bahasa, menghasilkan bahasa, menciptakan bahasa, itu harus dalam bentuk kalimat. Apapun bentuk bahasanya. If you want to ask, kalau Anda kepengen bertanya, maka kalimatnya kalimat tanya. Kalimat tanya. Oke. If you want to answer, kalau ingin menjawab, it is in the form of positive sentence, kalimat positif
or statement or declarative sentence. If you want to answer, it is in the form of positive sentence, and then statement or declarative. If you want to explain, kalau ingin menjelaskan, menerangkan, menceritakan, it is also in the form of positive sentence or statement or the declarative sentence. If you want to refuse, do you know refuse? What is refuse? Menolak, sir. Menolak. If you want to refuse, it is in the form of negative sentence. Ini 3 macam kalimat itu kamu kuasai betul. Jangan sampai Anda tidak tahu. Anda tidak bisa kan kata apa dengan apakah aja tidak bisa. Kalau apa itu mesti what. Kalau what jawabannya mesti think. Oke. Kalau apakah itu dimulai dengan kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu macam-macam, tidak mesti do, tidak mesti does, did. Am, is, are, was, were, will, can, may, must, dan sebagainya. Itu namanya kata kerja bantu. Apakah Anda sakit? How to say the English? Apakah Anda sakit? How to say the English? Are you sick? Are you, loh. Are you sick? Bukan do you sick. Anda menggunakan do itu kalau predikatnya itu kata kerja, itu loh. Contohnya, apakah Anda mengerjakan? Lu mengerjakan itu loh, mengerjakan itu loh kata kerja. Maka yang paling muka kamu lakukan do. Kalau present, kalau lampau did you make opinion assignment? Maka jawabannya harus konsisten. Subjeknya siapa? Balik, mantul, subjeknya. Oke, kemudian tensesnya balik lagi. Gitu tuh loh. Jangan ditanya, did you make proposal, did you make opinion assignment? Yes, we did. Nah, we itu tidak ada hubungannya dengan you. Itu loh. Okay, for this. And then for now, we can say for you must master, itu harus kamu kuasai. Okay. Harus kamu kuasai because it is very fundamental. A very basic skill for you if you want to apply the language. Ini adalah keterampilan dasar yang harus kamu kuasai. Kalau Anda kepingin membahas English for chemical engineering, apalagi ini sudah English chemical engineering 2. You can say master, bukan dipelajari, master, dikuasai. Master, okay, for this. And then this one. And then once more. If you want to khusus untuk bahasa di dunia kerja, maka itu ada 2. Itu harus kamu kuasai juga, namanya bahasa perintah. Bentuknya kalimat, yaitu namanya instruction sentence. Kalimat perintah. Biasanya atasan dengan bawahan. If you want to prohibit, kalau ingin melarang, namanya prohibition sentence. Oke. Sentence loh, kalimat larangan. Oke, once more. 5 sentences try to master. Okay, for today it is okay, untuk hari ini it is okay. Okay, we can say but for next week it is not. Waktu akan saya belah menjadi 2 waktu. Oke, untuk ngajar saya. For the half, untuk separuhnya adalah practice. Practice, apply, penerapan bahasa.
Anda tidak mungkin akan bisa buka unit 1, unit 2, unit 3 without understanding the basic skills of the language, tanpa menguasai. Anda membedakan apa dengan apakah aja tidak bisa. Oke, ciri khas kalimat tanya itu apa? Jangan, ya, oke, do not loh. Itu berarti kalimat larangan. Do not be affected, jangan terpengaruh oleh Indonesian language. Be professional, be loh, perintah, be professional. Oke loh, saya atasan Anda. Be professional for you to produce the language. Oke, profesional itu menggunakan bahasa. Oke, jangan gaduh-gaduh. Isinya bahasa Indonesia, oke, bahasanya bahasa Inggris. Okay, we can say okay for you. And then once more, okay for this. Master, kuasai 5 macam kalimat itu because it is the basic skills for you to understand, to master unit 1, unit 2, unit 3, okay for this. Number 1. Number 2, try to master unit 1. Dikuasai. Jangan dibelajar. Apalagi cuma belajar. Belajar itu acak-acak. Buka-buka atau itu namanya belajar. And then master. For this. Master, level master itu paling awal itu adalah study. And then number 2, understand. Number 3, analyze. Nomor 3, dianalisa, semuanya ada di situ itu. Mulai dari tata bahasanya, isinya, ucapannya, tata bahasanya, analyze, dianalisa. Number 4 is develop. Number 4 is develop, dikembangkan. Supaya Anda kreatif, wawasannya luas, vocab Anda banyak. Contohnya, we can say, for this, Anda ngambil satu, katakan tadi itu siapa tadi? Sus. Ini kalau kita bicara masalah sus itu benda, itu mesti terkait dengan function. Kamu kembangkan selain function itu apa? Buat kerangka, make outline buat kerangkanya. Berkaitan dengan the users. And then berkaitan dengan karakteristik. Berkaitan dengan penggunanya, ternyata pengguna sepatu itu macam-macam orangnya. Pertama adalah football player. Number 2 is worker. Football player dengan worker itu sepatunya beda. Number 3 is general people, orang-orang biasa. Number 3 is runner, pelari. Number 4 is jogger. Orang jogging itu dengan pelari sepatunya beda. Kalau Anda datang ke toko sepatu, including sepatunya badminton player juga beda dengan sepatunya petenis. Itu namanya dikembangkan. Dikembangkan lagi cirinya. Cirinya sepatu badminton itu kayak apa, cirinya sepatu tenis itu kayak apa, sepatunya pekerja itu kayak apa, sepatunya for this, ballet, itu kayak apa. Itu yang namanya dikembangkan at home a week, 1 minggu gitu loh. Anda akan saya tanya yang menggunakan GA. GA itu General English. Dengan kata tanya tadi loh, kata tanya, kemudian jawaban, kalimat negatif, kalimat perintah, kalimat larangan, itu yang paling mendasar. Kalau itu Anda tidak bisa masuk ke to discuss unit 1, unit 2, unit 3, for this. GA is general, bahasa Inggris umum. Ini kalau Anda kepengen memproduksi mesti bentuknya kalimat. Sampai nanti itu loh Anda kalau mau interview loh, kamu coba
semester depan. Di Chandra Asri itu loh. Chandra Asri tesnya bahasa Inggris. Nanti kalau dibentuknya itu, tanya jawab, oke, this. Kalau Anda seperti ini tidak biasa, ya Pak Bordoai. Kalau di sini tidak iso, di sana juga sama, tidak bisa. Oke, karena itu uji nyali di sini tuh uji nyali. Kalau tidak bisa, Anda saya bantu, gitu tuh loh. Oke. Dan kalau Anda salah, saya betulkan. Tapi kalau di tempat kerja, itu sudah nyangkut nasib. Anda tidak bisa, itu mesti negatif evaluation. That is what I want you. Oke, kalau bisa tidak terus saya beritahu. Oke, once more. I will try to decrease. Akan saya kurangi terus. Saya menggunakan bahasa Indonesia. I will do more and more by using the English. Saya tidak punya niat apa-apa, tapi it is in connection with professionalism. Oke. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia terus itu kesannya itu tidak profesional tuh. Apalagi membuat kalimat tanya tidak iso. Teman-teman, itu levelnya anak SMP, SMA. Anda itu sudah semester 4, English 2. Is there a question for you? Ada pertanyaan sampai sini? Is there a question? Loh, saya tanya, is there a question? Is there a question? Apakah, bukan apa. Apakah ada pertanyaan? Is there a question? No, there is not, sir. Yes, there is. If you say yes, there is, kemudian pertanyaannya apa? Gitu tuh loh. Dilatih, karena itu biasakan bahasa Inggris. Kalau tidak di sini tuh di mana itu tuh Anda itu? Think logically. Ya, berpikir logis seperti Muhammad Dika tadi. That is okay. Salah saya betulkan, saya papankan, saya mapankan bahasanya. Oke. Jadi sebelum Anda menguasai topik 1, 2, 3, 4, Anda harus menguasai dulu itu basic skills of GA. GA itu General English, kata tanya, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat perintah, kalimat itu kamu kuasai betul. Karena itu akan kamu gunakan betul sampai nanti. Kemudian baru pada isinya itu. Okay, once more, is there a question for you? Is there a question? Loh. No, there is not, sir. Responsive, please. Kalau ditanya itu jawab itu jangan diem. Belajar bahasa itu harus responsif. Responsif, interaktif, komunikatif. Oke, harus gitu. Jangan diem. Diam itu bukan bahasa. Diam itu sulit untuk diterka. Oke. Say, no sir, I'm sorry, no question. You can say yes sir. If it is yes, what? Hasil kamu, belajar sampai menguasai itu loh. Hasilnya apa? Kalau enggak tahu, tanyakan. Apalagi sudah sampai pada analisa. Kalau enggak tahu, ditanyakan. Gitu tuh loh. Kevati. Jangan diam kalau enggak ngerti. And then now, once more, master GA, General English, especially in connection with sentence. Kemarin itu saya waktu lama buka-buka di internet itu loh. About sentence, tentang kalimat. Di sana macam-macam di internet itu, sampai saya menggunakan istilah declarative itu diambil dari internet. Jadi positive sentence itu sama dengan statement. Statement itu istilah wartawan. Oke. Jadi kalau Anda kepengen menjawab, ingin menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, termasuk menggambarkan alat itu loh. It is in the form of positive sentence, or statement, or declarative sentence. Nah, kalimat itu apa? Jangan hanya tahu kalimat. Pengertiannya itu apa? Ada lengkapnya di internet itu loh. Kalau buka internet, masa enggak belum sih? Kayak this. Nih, and then after that you clarify. Di internet itu masih banyak yang kurang. Kemudian kamu lengkapi, kalau informasi mereka kurang, kamu tanyakan ke saya. Gitu, itu namanya mau usaha. Tidak pasrah.
pasrah bungkuan menyerahkan ke saya. Saya bukan segala-galanya. Don't forget for you. I am not the main sources of information. Okay, for this. Don't forget for you. Gitu tuh loh. Cari informasi. Pendidikan milenial itu sekarang sudah bukan lagi guru, dosen itu segala-galanya. Think well. Okay, for this. Then once more, is there a question for you? No, that is not, sir. Okay. No, there is not. Okay, once more. Saya bentuk praktek ini sekaligus penilaian. Don't forget for you. Penilaian, penilaian untuk nilai UTS. Saya lebih suka penilaian yang sifatnya langsung praktek. Karena itu betul-betul original, asli, otomatis kelihatan betul kemampuan Anda. You can say kemampuan bahasa Anda, kemampuan menguasai materi, kemampuan logika Anda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan ujian tulis. Karena ujian tulis itu kadang-kadang copy paste. Putri Riau, do you understand what I mean? Putri Riau. Yes, sir. What? Okay. Do I tell you? Yes, sir. What do I tell you? Sorry, sir. My connection is unstable. Iya. Anda menggunakan alasan trouble, akhirnya bingung sendiri. Banyak orang bosan nih, kayak apa sudah berkali-kali bilang. Okay, stop please. Okay, 3 things for you. Okay, sekali lagi. Okay, 3 things. Kalau ada masalah itu tuh, masalah net dan sebagainya tuh jangan lari. Akhirnya sibuk sendiri. Okay, for this. Kalau tidak siap, tidak saya ikut kuliah. Okay. Prepare well for you for next week. 1. It is General English, GA. Positive sentence, interrogative sentence, positive sentence, negative sentence. Okay, and then question sentence, we can say instruction sentence, prohibition sentence. Master, not study. Okay, number 1. Number 2 is master unit 1. Number 3 is understand coming to master unit 2. Understand coming to master unit 2. Unit 2 itu masih mentah, kamu pelajari, kamu mengerti, kamu kamu analisa sampai pada kamu kembangkan sampai pada kamu kuasai. Number 2 is jargon of your department. Number 2 adalah jargon jurusan Anda. Judulnya adalah Procedures and Processes. Kalau kita bicara masalah teknik kimia, mesti akan bicara masalah proses. Proses itu akan mesti melibatkan distillation, filtration, etc. Caranya itu namanya prosedur. Karena itu judulnya adalah Procedure and Processes. Nanti siapkan produknya apa, kemudian caranya kayak apa, caranya itu disebut dengan apa. Okay, we can say I give you yang sekarang yang lagi rame itu adalah minyak goreng. What is minyak goreng in English? Cooking oil. Okay. Once more, minyak goreng, what is the English? Kalau Anda mengatakan oil itu artinya minyak. Tok. Oke, kalau minyak goreng. Cooking oil. Fried oil. Once more, repeat. Fried oil. Once more. Okay, for this. Ada lagi minyak goreng. Ada lagi dan sebagainya. Okay, for this. It is done through the process.
itu dilakukan melalui proses. Prosesnya itu namanya apa? Caranya apa? Caranya kayak apa? Caranya itu namanya prosedur. And I give you second example. Kelihatannya sederhana, tapi akhirnya menjadi pabrik. And the name is sugar. Sugar, gula. Sampai membuatnya itu namanya pabrik gula. Berarti membuatnya itu adalah very complex, sangat kompleks. Kalau sudah melibatkan banyak cara, many procedures. Oke, bahan mentahnya itu namanya apa? Bahan jadinya itu namanya apa? Oke, ini it is at unit 2. Ini makin sulit karena itu kamu kuasai betul. Oke, do you understand what I mean? Ngerti? Oke, do you understand what I mean? Yes, sir. Yes, sir. Once more. Oke, once more. Saya sekali lagi akan saya nilai dari aplikasi bahasa Anda. Oke, half an hour, setengah waktunya saya gunakan untuk aplikasi bahasa. Sisanya, oke, untuk menerangkan yang kurang-kurang sekaligus melanjutkan. The captain of the class. Who is the captain of the class? Me, sir. Okay, Ronald Kagen. Is there one of your friends to be absent? No, sir, but in the first absent, Arjuna is not answer the absent, sir. Because about the signal. What is the complete name, Arjuna? Yes, sir. What is the complete name, Arjuna? Herjuna Wahyu Alvan Priambodo, sir. Okay, bagus. Ya, okay, for you, absensi, dan setiap saya kirim ke admin. Sekaligus yang tidak aktif atau tidak kelihatan tanpa ada suatu alasan, oke, maka juga saya anggap tidak masuk. Oke, for this. Once more, 3 assignments, prepare well. Saya tidak kepingin teori, tapi langsung aplikasi, langsung kepingin hasilnya dari Anda. Manfaatnya, buktikan nanti semester depan untuk di Chandra Sri. Jangka pendeknya, jangka panjangnya banyak, termasuk kalau ada lomba karya ilmiah internasional, mesti bahasa Inggris. Kakak-kakak kelasmu itu loh, ada yang di Wikense, di Korea dan sebagainya, yang akhirnya mendapat hadiah juara itu. Kalau Anda kepingin melanjutkan kuliah double degree Shandong University, kerjasama politeknik, itu tesnya juga dalam bahasa Inggris. Do not think, karena itu saya berkali-kali bilang, jangan berpikir bahasa Inggris itu cuma hanya keterikatan dengan nilai itu loh gunanya Anda. Nilai setelah selesai Anda dapat B, A, C dan sebagainya. No, it is not. Itu pandangan yang sempit. Do further. Apalagi sekarang the era of globalization. Era globalisasi. Oke, you can go anywhere. Kemarin saya lihat Ukraina itu loh. Oke, lagi perang dengan Rusia. Ternyata ada beberapa tenaga kerja dari Indonesia. Oke, orang 9 sebagai teknisi di satu perusahaan. Oh, saya kagum itu. Teknisi bisa bekerja di Ukraina. Oke, for this. Itu loh, that is the example. Itu contohnya. You are still young. Anda masih muda. Oke, any one of you, siapapun dari Anda. Oke, you have still chance. Tapi kalau sebaliknya Anda tidak memanfaatkan ini, Anda itu akan makin tersisih itu loh. Makin tersisih, penduduk makin padat, makin sulit mencari pekerjaan, akhirnya menjadikan pengangguran. Oke, it is fact. Ini nyata gitu loh. Oke, cuma Anda itu tak iman tapi tidak ngerti gitu loh. Oke, fact. Nanti kalau diuntungkan tuh Anda bisa bekerja mapan, yang diuntungkan tuh Anda. Sekarang, for you itu tempat kawah Chandra di mukanya Anda.
pembentukan segalanya, pembentukan intelektual, karakter, many things it is in your department. Manfaatkan itu, kamu bentuk, kamu siapkan segala-galanya untuk menggapai masa depan Anda gitu. Oke, saya sudah tidak terlalu banyak nasihat, sudah cukup. Oke, thank you for you. Saya agak sakit, saya tidak bisa meneruskan. Oke, pesan saya 3 itu, saya langsung kepengen jadi. Siap betul for next week, including unit 2 termasuk unit 2. Oke, thank you for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.